ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरूणा वैष्णवांश्च श्रीरूपं सजाग्रतं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतसावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणो ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण हृदयामृता संसारमलनाशिनीं ज्ञानं भुक्तिमुक्तिदात्रीं गीतादेवीं नमोस्तुते। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु तृतीय अध्याय कर्मयोग। श्रीभगवानुवाच। श्लोक नंबर 21। योद्योदाौ चरति श्रेष्ठस्तत्तु देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते
लोकस्तत् अनुवर्तते योदाचरति श्रेष्ठस्तत्तु देवेतरो जनः सायत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते योदाचरति श्रेष्ठस्तत्तु देवेतरो जनः सायत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् অনুবর্ততে। এখানে শ্রী ভগবান অর্জুনকে বলছেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন সাধারণ মানুষেরা তার অনুকরণ করে। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন সমগ্র পৃথিবী তারই অনুসরণ করে। গীতা শাস্ত্রমিদং পুণ্যমিয়ো পঠেৎ প্রয়তং পুমাन् বিষ্ণুপাদমপাপনতি ভয়শ্লোকাদিবর্জিতঃ। গীতাধ্যানশীলস্য প্রাণায়ামো পরস্য চ নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্মকৃতানি চ মলিনীমোচनं পুংসাঞ্জলস্নাनं দিনে দিনে সকৃদ্গীতামৃতস্নাनं সংসারমলনাশনম। গীতাসু গীতাকর্তব্যা কিম্নো শাস্ত্রবিস্তরঃ ইয়া স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনুসৃতা। ভারতামৃতম সর্বস্বাম বিষ্ণুভক্তাদ্বিনুসৃতাম গীতা গঙ্গতকং পীত্বা পুনর্জন্মো ন বিদ্যতে। সর্বোপনিষদো গাবো দুগ্ধা গোপালনন্দনঃ পার্থবৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ। একং শাস্ত্রম দেবকীপুত্র গীতম এক দেবো দেবকীপুত্র এব এক মন্ত্রস্য তস্য নমামি ইয়ানি কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। মন্ত্রহীনম ক্রিয়াহীনম ভক্তিহীনম জনার্দন ইয়ৎপূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তস্মৈ। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম হরি ওম তৎসৎ।